problem that. So I'll be recording this for those who are constantly disconnecting. So we have here the nature of research class. This is our topic for this morning. When you say research, that comes from the word searcher, French word. It's from the French word searcher, which means search or seek. So that is our goal here. When we do research, we are like searching or we are seeking for answers or solution to a certain problem. But when you say research, it has to be systematic, scientific, empirical, formal, and it has to have a critical investigation about different aspects of life or different problems or realities in life. Thus, these are now the characteristics of our research. We have the first one again, systematic. So the research class has to be systematic. It has to follow a series of stages that start with the identification of a problem. So that is where we are now. We are still in the stage 1, and that is the identification of a problem. And most likely this one is the most difficult stage, the first stage, kasi you have to look for a problem that needs to be solved urgently. Kailangan mong good urgent na ay mga students din na naga-chat sa ako and proposing a problem, and ang ako ang usahay tubag is why do we need to conduct that study, or usahay ginatubag nako og is that if ma-establish ninyo ang urgency sa study, then go. So nganong kailangan siya, that's the first step. Identification of a research problem. Once we have identified the research problem, then we can move on to the next stage, and that is the formulation of our proposal paper. So again, research class is systematic. We cannot jump into the later stage kung dili nato mahuman ang first stage. And then number 2, research is scientific. So scientific ni siya because this is based on principles and methods of science. So that is the reason why also there are students proposing certain research problem wherein my next question will be, what will be the method na gamiton? Or kung naamoy makita nga method, then go. And this method should be based class on scientific principles. Dili pwede nga maghimo-himo lang ta og sarili nato nga method. Unless na lang if ang study nato is about that. Like you are dealing with procedures for diagnosis. So kung ang inyong study is to make a new procedure para makadiagnose ka og something, then pwede to siya. That will be still based on scientific principles. Kana siya, that's another one na pwede na ninyo i-explore. So basig parehas gud atong last time na they were making a serum separator gel. That's one part niya pwede ninyo i-explore. You have like existing procedure, thus you have existing reagents also na pwede gamiton for a certain procedure, and like you can develop a new reagent. So that's the study of the previous batch, and I don't think I saw someone na nagpropose og ingana nga klase na study. Okay? Wala pa ko'y nakita nga ingana nga study so far nga about sa development of like a procedure or development of a reagent to be used for a certain procedure. Okay? Next, we have empirical. So research class is based on experiences or anchored upon actual experiments. So when we want to solve a certain problem, we do experiments, or we use questionnaire or interview for us to know the experiences of other people, or we can use the questionnaire to look for the description of a certain group of people. Unsa ba ang ilahang characteristic
unsa bang ilahang behavior. So these are again based on experiences, or the result is coming from our own actual experiments. And then research is also formal. So as we go on with our discussion, I'll be teaching you the format na ginagamit natin sa school for our research. Actually, we are following the IMRAD na format. That's Introduction, Methodology, Results, and Discussion. So we are not using the old format, where I think you used the old format sa inyong high school na research. Katong na ay Chapter 1, Background of the Study, Chapter 2, Review of Related Literatures, Chapter 3, Methodology. We don't use that anymore in the school. We are using the IMRAD format. So nevertheless, I'll be teaching you that. And aside from that, we will be using the APA format also, like example for the references, for the parenthetical citations. Gamito na doon na siya tanan, but ako na siyang itudlo sa inyo ha. And lastly, research is critical. So why critical? Kasi research tends to manifest careful, precise judgment, and we also do analytical evaluations sa ato ang mga results para makahimo ta og tama nga conclusion, tama nga discussion of the results or ang findings nato. Tama po nga recommendation, so that other researchers may look to this realm of related problems. So muna ang ginahimo nato class sa research. So the question now, is research beneficial? I believe you have difficulties in making a problem or choosing a research problem, but I think you know very well that research is really beneficial. Ang atong mga things karon sa tibuok kalibutan are product of research. Dili na sila mahitabo, dili na sila mag-exist karon if ang mga person sa unang panahon wala nag-conduct og research. Our vaccines for the COVID-19 are also product of research. So this scientist, nag-study na sila about syempre the virus, and nag-study sila how to counteract the virus. Thus we have the vaccine nowadays. So do not forget, research is beneficial. So if you encounter difficulties class, please remember that one day ang product sa inyong research may help the community or may help someone or a group of people sa isa ka situation. So next, let's talk about the kinds of research. We have basic, applied, and empirical. When you say basic research class or basic researches, your goal here is to actually understand the principles behind the behavior of the people. So muna usahay ang ako ang question sa inyo kapag nag-chat mo sa ako, unsa inyong goal ani nga study or unsa inyong objective ani nga study. So if you just want to describe the behavior of the people, that will be a basic research or human behavior. Basic lang na siya. Example, sa to kong gihatag kay Jubel. Ayun, ninyo ni siya sundugo kay gihatag ko ni siya kay Jubel. Akong pangutana sa iya ha, are you thought of the proper disposal of the PPEs, like the personal protective equipment, like the disposable mask? So di ba na yung mga certain procedure ana para ma-dispose siya properly. So why not ingon ako sa iyo, why not study the knowledge of the citizens diri sa Jensen if they are really knowledgeable on how to dispose the disposable mask properly, and i-measure niya ang ilahang knowledge at the same time ang attitude and practices of the citizen. So kung kabalo sila nga ingani ang paglabay, ginahimo ba to nila? That's the next question. Muna siya ang study nga akong gihatag. Pero actually, basic lang to siya kasi we are just studying and we want to understand the principles behind the behavior of the citizens sa General Santos City. So this is
a research class that we do to satisfy our curiosity. We just want answers to our questions. So what are the examples of basic research? Number one, understanding what motivates people to work hard at their jobs. Pwede ninyo na siya i-explore. And I think there is someone na nag-chat sa ako about like this one kaning sa trabaho. And I think ang ako ang gitubag ato, job satisfaction. You can also dig deeper on that topic. Like kinsa ba to, nakalimot ko ha, pero naanay nagpropose ani nga study, job satisfaction of the medical technologists during the pandemic. So are they satisfied sa ilahang mga trabaho? And when you say satisfaction, dili lang na siya about sa sweldo, do appeal ang sweldo din ha. So na-satisfy ba sila sa ilahang trabaho? You can do that kind of research also. And then examples of relationship between emotional quotient and the leadership skills. Though this is not really that related in your course, no? Pero this one is an example of a basic research. And influence of stress levels on how often students engaged in academic cheating. So this is another one. Kasi we just want to understand a certain behavior, and that is academic cheating. And is that because they have high levels of stress? So that is why they are doing that. So gusto lang nato masabtan ang human behavior. Mo na nga basic research siya. And then we have the second one, the applied research. If your research really wants to solve or address a certain problem, then that is applied research. Gusto nato yun, dili lang taman sa makasabot ta nganong ingana ang behavior sa ato ang mga respondents, pero gusto yun nato i-solve ang isa ka problem. Applied research class ang tawag ana. For example, we have here determining the cause of low morale in a given department or organization. So you want, number one, you want to understand why they have low morale. The people working in a certain department have low morale, and at the same time, after knowing the cause, we can address the cause. So that is like solving a certain problem. So applied research siya. And at the same time, prevention of bullying. So there are studies existing now na ingani, prevention of bullying sa eskwelahan. So nag-research sila how to prevent those things to happen. Pero kanang inyong mga experimental research karon, like you want to explore on plants as antibacterial, that is actually under sa applied research siya, pero mas diri na siya actually mahulog sa empirical research. Kasi empirical research man good is like doing the actual experiment. So you will have data here nga ang imuhang data gikan gyud sa imuhang gihimo nga observation or gikan gyud sa imuhang gihimo nga experimentation, or ikaw mismo ang naka-experience ana. That's empirical research. So direct ang imuhang data. And then this deals with population samples, and like you have representative from the population nga mao na imuhang studyhan. And empirical researches also use estimations and hypothesis testing. So nevertheless, kung unsa man inyuhang i-propose din nga research, mag-fall lang na siya into these three types: basic, applied, or empirical. But after that, we will be classifying our research into qualitative or quantitative. Mo ni siya ang ginagamit yun nato nga classification sa research. So duha ra gyud na siya. And mo na nga pag magbasa ko sa title, ako ang sunod nga basahon kay ang methodology, whether the study is a qualitative or a quantitative study. Let's talk about qualitative research first. I saw a lot of students na naga-propose og qualitative research, no? So I hope nasabtan ninyo what is a qualitative research. Take note, you are doing a quali research for situations or phenomena that are difficult
or impossible to quantify, meaning wala siyang numerical values. We cannot use math, we cannot use statistics. That is why mag-conduct ta og qualitative research. So what are those things that are difficult or impossible to quantify? Number 1, beliefs. Number 2, meanings of like answers sa inyong respondents, especially if it talks about experiences. So kana pag moingon na kag experience class, that is actually impossible to quantify. And at the same time, that is impossible to generalize because ang experience man gud sa isa ka tao is really different from the other people. So dili ta pare-parehas og experience. So number 1, we cannot quantify it, and number 2, we cannot do generalization. Sa quantitative research manggod, ang atoang ending ana naatay conclusion, naatay generalization. So dinhi wala tay generalization. Attributes and symbols. So ang experiences, mga beliefs sa atoang mga participants, we cannot quantify it. So, what is the aim of a qualitative research? For us to have an in-depth understanding sa human behavior and for us to know the reasons of such behavior. Okay? Mao na siya ang atoang goal for qualitative research. Now, what are the advantages of doing a qualitative research? Number 1, this will enable us this will enable more complex aspects of a person experience to be studied. So for example, last time ang ilahang study is ang experience sa mga medical technologists sa pagtrabaho as medtech during the pandemic. So mo na ilahang gi-explore experiences sa mga medtech during the pandemic. So lisod man na siya i-quantify class. So nag-explore sila dito by asking questions. Nag-interview sila sa mga medtech. Unsa ba ang ilahang na-experience during the pandemic. And actually sa online class, naamang gud na siya study pero that study was for the RadTech. I don't know if you can propose of the experiences sa mga medtech students sa mostly sa professional subject, yun na siya class maglibot. Pwede na ninyo siya i-propose pero dili lang ko maka-guarantee na dawaton siya kay tungod na atay existing study human na nga study sa RadTech department about the experiences of the students sa online class. So ano to ilahang study? Quali, kasi syempre we cannot quantify experience. So ang ilahang gihimo, nag-interview sila og mga students kung unsa ba ilahang na-experience, sa ba ilahang maingon sa online class. Okay, Christine. And then when we make a qualitative research, one advantage is we have fewer restrictions or assumptions that are placed on the data to be collected. We don't assume kasi we cannot really assume unsa ba ang na-experience sa ato ang isa ka participant sa isa ka phenomenon like sa COVID-19. So we cannot assume na mao ni iyang experience, naglisod guro ni siya ay kay kapoy kaayo magtrabaho during pandemic. We cannot do that pag maghimo ta og qualitative research. And we don't have restrictions. Fewer restrictions lang siya kasi pag nag-ask tag questions sa atong mga participants, they are free to answer kung unsa man ang ilahang gusto i-answer din ha. Dili parehas class sa quantitative research na pag maggamit ta og questionnaire, kung unsa lang ang choices nga naa dito sa questionnaire, mao lang pud to ang pilian sa ato ang mga respondents. So we have restrictions there. And then not everything can be quantified or quantified easily. So mao gyud ni siya karon ang gamit sa qualitative na research. Mag-explore ta og things na walay numerical value. And this is good for exploratory research and hypothesis generation. Exploratory research, we are exploring a certain situation,
mag-explore ta og phenomenon, mag-explore ta sa behavior sa mga respondents or participants nato, and we can generate hypothesis from those answers nila. And the participants are able to provide data in their own words and their own way. So sa qualitative na research class, since we are using open-ended questions here, so they are free to answer kung unsa man ang ilahang gusto ingon, bisag isa ka minuto, duha ka minuto pa, magsige gihapon sila istorya, they are free to do so. Okay? And they are free also to use the language wherein comfortable sila. So kung gusto sila magbisaya, magbisaya sila, or magtagalog, tagalog sila. And it will now be the responsibility of the researcher to transcribe and to translate. So mahimo tag translator class pag maghimo tag qualitative research. Himuon nato na siya English pag abot didto sa ato ang papel kasi naka-English yun ang research nato. Bisan pag Bisaya ang tubag sa ato ang mga participants. Now, what are the disadvantages of using or of making a qualitative research? Number one, it is actually more difficult to determine the validity and reliability of linguistic data. We cannot validate whether ang nagsulti ba nagtinuod ang ato ang participant sa iyahang experiences, or nangutana ta sa iyahang what are the worst experiences what are your worst experiences during COVID-19? Dili ta ka sigurado class, we cannot verify kung tama, kung naging truthful ba na siya sa iyahang pagtubag, ug reliable ba na ang mga tubag nila. Mao na siya ang lisod sa qualitative research. And there is more subjectivity involved in analyzing the data. Doing class a qualitative research is not merely interviewing someone, asking him or her questions, and tapos isulat nato ang iyahang tubag sa atong papel. No, that is not just it. Pag moingon kag qualitative research, mag-interview ta, tapos pagkahuman, i-analyze nato ilahang tubag. So there is still analysis in qualitative research. The problem is, since that is a linguistic data, kung paano nato siya nasabtan, how we understand the answers of the participants, ingana lang po ang ato ang mahatag na analysis. So subjective siya, kay depende lang siya sa understanding sa researcher dito sa tubag sa ato ang participants. And then number 3, data overload. Mahimo gid siya data overload kay again, we don't really restrict our participants sa ilahang pag-answer. So kung unsa kadaghan ang ilahang tubag, ingato pud kadaghan ang ato ang i-analyze. Nya pag mag-qualitative data, qualitative research ka class, pag mag-analyze ka sa mga tubag sa atong mga gi-interview, actually per line na siya. Per line sa ilahang giingon, dili sa nangutana kag unsay worst experiences nila, i-analyze nimo siya as a whole. No, per line sa ilahang tubag, i-analyze nato na siya. That's how we do it sa qualitative research. So mo na siya nga pag mo conduct mo qualitative research, it will really be time consuming. So mo na siyang ikaupat, kay not because of the interview but because sa pag-analyze sa tubag. Kay kada linya sa ilahang tubag class, i-analyze nato na siya. We will give meaning sa ilahang mga answers. Pero those meanings will be based sa ato ang own understanding. So man na siya nga medyo objective ang ato ang analysis sa data. Questions so far about qualitative research? You want to ask something? Like, namang gid kayo nakita din nga mga nag-propose og quali nga research. Basig namoy gusto ipangutana na gusto ninyo masabtan about the qualitative research. Anyone? Wala? Wala pa? Na problema pa mo sa inyong topic din ha? So mag-move on ta. So most of the health-related researches, whether it is a pharma, sa medtech, sa radtech, most of the studies are actually quantitative.
Okay, quantitative mostly ang ginapropose na study. So pag quantitative, we have here systematic empirical investigation of any phenomena via using statistical, mathematical, or computational techniques. So just like sa quali, we are investigating something, but we follow steps or procedures that are scientific, and at the same time, we are doing our own actual experiment. But we will be analyzing our results using statistics, mathematical, or computational na mga techniques. So what is the goal now of our quantitative research? Is aims to develop and employ mathematical models, theories, and or hypotheses pertaining to phenomena. So kailangan ang atong mga research problem ani mag-design ta og statistical or mathematical concepts na magkaroon tag numerical data ana nga problem. So what are now the advantages of making a quantitative research? Number one, this allows us to measure and analyze data. So since naman tay mathematical model, then kung natay gusto makuha, pwede nato to siya i-measure na atay numerical data, tapos ma-analyze nato siya using like statistics. Okay? And since we are using a scientific principle and mathematical principle, ang data nga makolekt nato class can be analyzed objectively. Compared to the qualitative research nga subjective ang pag-analyze, kaya nakadepende lang to sa understanding sa researcher dito sa giingon sa respondents. Pero this time, this will be more objective about the findings of the research. Because again, we have numerical data and we can process it using math or statistics to be specific. Okay, and next we have can be used to test hypotheses in experiments because of its ability to measure data using statistics. By the way, qualitative research, qualitative researchers don't have hypothesis. Wala na siya hypothesis. When you say hypothesis, diba, it's a tentative solution to a problem or an educated guess. So sa quali man good, naga-explore lang man good ta sa atong mga respondents. So dili man good ta makaingon kung unsa gyud like kung experiences atong gina-explore ha. Di man good ta maka-assume nga mao na iyahang experience. So wala tay hypothesis for qualitative research. We only have hypothesis sa quanti na atay mga tentative solution or mga guess. Example, pamingon tag antibacterial activity of moringa against Staphylococcus aureus. Pwede ta mahimo og hypothesis na the moringa, for example, the moringa oleifera leaves are effective against Staphylococcus aureus. Ano na nato siya? Hypothesis nato na siya. But we need to test our hypothesis kung tama ba siya or dili. That's what we call class hypothesis. We will be testing it sa quantitative na research. Now, disadvantages sa atuang quantitative research. So gina-present na ko karon ang advantages o disadvantages, and i-weigh ninyo unsa ba ang inyong gusto i-conduct. Diri ba mo sa way or sa journey sa quali or diri mo sa other side sa quanti. So disadvantages sa atong quanti, quantitative study actually does not study things in natural setting or discuss the meaning things have for different people. So tagaan ta mag-example number 1, kana mo conduct mo antibacterial nga study, you are just doing an in vitro experiment. Kung mingon kag antibacterial nga study, you will be using the petri dish. Dito nato i-culture atong bacteria, and dito nato i-test whether kaya gyud ba sa atong plant material patayon ang certain bacteria or not. That's not the natural setting. Kasi pag mingon ka og antibacterial manggod, most likely dapat i-test nato na siya sa tao. Kung magkaroon og certain infection ang tao, i-test nato dito kung effective ba siya or not. Pero we cannot do that. That's unethical. So we will only do in vitro nga testing ani. So that's not class A natural
setting. That's one disadvantage of the quantitative research. And another thing, a large sample of the population must be studied for more accurate results. So dili pwede class nga mag-experiment ka, nga kaisa lang nimo siya himuon and then maghatag na dayon kag conclusion. Dili na siya natay ginatawag og trials, natay ginatawag og replicates. And kung naga-survey man ta for descriptive nga research, nagagamit tag questionnaire, dili pwede nga isa ka tawo lang ang mag-answer sa atong questionnaire and then from there sa iyahang answer maghimo na din tag conclusion. So that's a no-no for quantitative research. Kailangan class daghan ta og sample. Mao na kung mugamit mo og ilaga, because I think I read someone na nag-propose og kanang mogamit og ilaga, dili pwede nga isa tulo ka ilaga lang ang ato ang gamiton, daghan gid na siya. Okay, kung gusto ninyo magamit og like mice for a certain activity sa inyong plant material. So mana parehas sa pharma dati, nagamit sila og ilaga, ang ilahang gi-purchase mga 30 kabok nga ilaga. And we cannot use the mice nga ginabaligya sa pet shop nga tag 20. We cannot do that we cannot use them pag experimentation na siya. Ang atong ginagamit kay katong na ay breed nga ilaga. Example, Swiss albino mice. Kasi pag naga-test manggod ta, kailangan matanggal nato ang mga biases like biases sa genetics. So kung lahi-lahi manggod na sila nga ilaga, lahi-lahi silang mama ug papa, lahi-lahi silang genetic makeup. So that will be one of the biases now sa imuhang research. So kailangan pag mogamit kag ilaga, isa sila ka breed, isa pa jud silang mama ug papa. Tunay mga ingana na mga considerations sa research. Okay? So mao to nga it costs a lot because Swiss albino mice is tag 180 ang isa ka ilaga. 180 ba? 180, yeah. Yan ipalit sila og 30 ka buok. So sa ilaga pa lang daan ni gasto na sila 5,400. Okay? Question so far? Wala. So let's talk about the types of research class. Let me specify this one. The descriptive, the experimental, and even the correlational will be under the, wait lang. This one is for the quantitative research. And the last two, again, the last two will be for the qualitative research. Qualitative. Ayan. So unsa inyong himuon class, di ba, mag-decide mo whether to do a quanti na research or a quali nga research. After that, mag-decide pag yun ta unsa nga specific na quanti. Mag-descriptive ba ta, mag-experimental or mag-correlational. Or kung ang atong napili kay muhimo tag qualitative nga research, sa batong himuon, ethnographic or phenomenological. So do not confuse that ha, basig ma-confuse mo, basig moingon mo, mag-quali ko ma'am pero mag-experiment ko. Wala na siya nagtugma class. Kaya pag moingon ka mag-experiment ka, quantitative yun na siya nga research. O kaya moingon ka, magamit ko og questionnaire ma'am. Pero quali akong research. Wala na po na siya nag-connect class. Pag wala ta nagagamit og survey questionnaire sa qualitative na research. Remember sa quali, we are doing interview. So pag interview, ang ato ang tool ana kay interview guide, mga questions nga i-ask nato personally sa ato ang participants. Pag moingon kag questionnaire, most likely that will fall sa quanti nga descriptive or quanti nga correlational. So I hope wala na ma-confuse ana ha kung quali ba ni or quanti ni akong research. Usahay man gud wala nagtugma, parehas anang magbasa ko sa title. The title is most likely a quantitative research, but pagbasahon nako ang methodology, uy, quali man di ni. So i-assess ninyo na inyong topic, ang inyong goal sa inyong study kung ma-quantify ba na siya or dili. So example anang impact. Pag mubasa gani kog impact class, ang ako ang isipon dayon ana, quanti na siya nga research because we can actually quantify impact. Ma-measure na to na siya kung unsa ba ka grabe ang impact sa
isa ka butang like COVID-19, impact niya sa something, we can actually measure that. Kamingon man kagrabe iyang impact. Actually, kanang moingon kagrabe iyang impact, pwede ta magbutang og numerical value for that. Pwede ta maingon nga from 1 to 10, unsa kagrabe. So naatay numerical value for that. Okay, I hope na sabtan ninyo na nga, dili mo ma-confuse. And then napod mga naga-propose og efficacy. Pag magsulti, pag mag-istorya gani tag efficacy or effectiveness, most likely mag-isip gyud ko nga experimental ang inyong gina-propose nga study. Kay paano man mo makabalo kung ang isa ka butang effective or not kung dili ninyo siya i-test, 'di ba? So most likely experimental gyud na siya nga study. So please do not be confused sa paggamit ana ng mga terminologies. So pwede ra kayo mo mag-chat sa ako, hulata lang gyud ninyo ang ako ang tubag. Kay sa dugay gyud ko mo tubag, labi na karon daghan kayong mga paperwork sa kalibutan. Pero motubag ko class. And na mga, I think, pag mata na ko na sa buntag na mga nag-chat o mga alas 12, murag naghagok na yung na ng mga time. So, syempre, dili yung ko makatubag. So, later ko pa na mabasa inyong mga chat. So, let's start. Let's start. Ang sa oras na? It's 8:35. Okay, still have 1 hour left. So, let's start. Let's talk about the types of research. Again ang descriptive, experimental, they are all under the quantitative classification. And then the ethnographic and the phenomenological will be under the qualitative. So we'll have the first one, descriptive na research. Let's see if your study is a descriptive na research. From the name itself, class, descriptive, ang goal lang yun nato ani is to describe. Again, the word there is describe. Describe the characteristic of a population or an individual or a group. I-describe na to unsay characteristics nila. And this deals with everything that be counted and studied. Meaning, descriptive class is a quantitative research kay naatay numerical value, which has impact of the people, which has impact on the lives of the people. So, anything na situation nga pwede nato ma-quantify tapos na siya impact on our daily life. So, tagaan ta mong example. This one is just descriptive. Finding the most frequent disease that affects the children of a town. Descriptive lang niya siya. Example, napili ninyo ang Barangay San Jose, General Santos City. Unya, i-describe nato. Descriptive lang man. So, i-describe lang nato. Ano bang mga sakit na pinaka nag-affect sa mga bata dito sa lugar na descriptive lang na siya. That is also true if like you want to know. Example, mingon ka, ma'am, gusto lang ko makabalo, ma'am, kung kani nga bakterya daghan diri sa CR. Descriptive lang na siya, class. Nga naman, though you are going to do an experimental procedure sa laboratory, pero you are just describing na, uy, daghan siya or dili siya daghan. Or nag-exist ba na siya dinhi sa certain place or wala siya nag-exist. That's purely description. So, descriptive lang na siya nga study. So, kailangan makorek ang inyong perception class nga pag moingon kag magkanda kog experiment sa laboratory, ma'am, experimental akong study. Dili na siya ing ana all of the time. We have a lot of studies nga nagkandak sila experiment sa laboratory pero descriptive lang ang ilahang study. So example, moingon ka og ma'am, gusto lang ko makabalo kung unsa nga bacteria ang nag-exist diri sa akong kamot, ma'am. Experiment na sa lab, pero that is actually descriptive. Kasi we just want to know unsa ba na mga bacteria. I-describe lang nato unsa nga bacteria ang nasa akong kamot. And then kato, mabalaan nato unsa nga bacteria, i-describe nato sila ng mga bacteria. That's a descriptive na study. Pero kanang mga studies karon nga daghan, like you want to know the knowledge of the people in the community, their attitude or even their practices, that's also descriptive class because we will be describing their knowledge. Taas ba or mubo ba ilahang knowledge? Ana, example sa COVID-19, taas ba ang knowledge sa
mga people sa community about COVID-19, knowledgeable gid ba sila basig tan-aw nila sa COVID-19 bacteria. So mubo ang ilahang knowledge sa certain nga sakit. Ano na siya, descriptive lang na siya, class nga study. Pero that's quantitative because we can use numerical values for that. Pag ang score niya 5, it means taas ilahang knowledge. Pag ang score niya 1, mubo iyahang knowledge. That's how we do it sa descriptive na research. That's the same thing if we want to identify the bacteria. Pwede man mo mag-count unsa kadaghan nga bacteria na siya. And aside from counting, pwede ra nato i-describe siya no kung unsa iyang shape, ana. That's descriptive na study. So what are the advantages of doing a quantitative descriptive study? Number 1, the people kay no but kadot lang yun. Kay murag mapatay gini akong laptop tawag. You can ask questions ha if namoy dili masabtan or namoy gusto i-clarify. So let's move on. What are the advantages? Number 1, the people studied are unaware, so they act naturally or as they usually do in everyday situation. Especially if kana bitawng our study involves observation lang, mag-observe ka sa ilag unsa ilahang ginahimo and then magbutang tag numerical values sa ilahang mga behavior. So they don't know, they are not aware that they are being studied. So most likely it's in a natural setting and then less expensive. So unlike sa experimental nga study nga dako kay taggasto. Parehas sa ako ang master's nga study, since individual man to, it cost me more than 100,000 to finish my master's na thesis. Experimental kasi siya. So my study was about anti-cancer nga agent. So medyo expensive yun. Pero pag mag-descriptive lang manggod ta, ang atong gasto ani, ang atong questionnaire. Okay? And then as it is used to describe and not to make any conclusion, it is to start the research with it. Meaning i-describe sa nato ang atuang population, to dira mag-start ang atuang research. Pero maupod na ato ang goal after magkaroon ta og description sa behavior or sa characteristics sa atuang mga respondents. Now, disadvantages for the descriptive na study, it requires more skills. Number 1, it requires you skills sa paghimo sa questionnaire. Especially pag wala tayong makita nga questionnaire nga pwede na to i-adapt. Pwede na kahit mag-adapt class ha, kanang mga existing na study na most likely similar sa atong study, pwede na nato na siya i-adapt. As long as mananghid ta sa original na author na gamito nato ilahang questionnaire. Pero kung wag tayo makita class, we need to make our own questionnaire and that requires skills. Okay? And then does not identify the cause behind a phenomenon. Wala ta nagatanaw diri kung a certain thing ba causes na mahitabo ning isa ka situation or phenomenon. Ang atuwa lang yun, gusto mabalaan kung unsa ba ang characteristics sa atuang mga subject. And response rate is low. So, mo gina siya class ang problema sa descriptive nga research. Diba, ingon ko, pag quantitative na research, kailangan daghan imuhang respondents. So, daghan, gina-compute na to kung unsa ka daghan. For example, 100 kabuok ang population sa medtech. So, unsa ba kadaghan? Tanan ba sila ato ang hatagan ng questionnaire? Diba, dili, nagasampling ta. Example, pag compute nato ang sample size kay 80. So dapat 80 ka tawo ato ang mahatagan sa questionnaire, pero ang atong problema ana manggod kay ang response rate. Naamanggoy mag-unya-unya lang kay busy ko. Naagyoy mo dili lang kay busy pud sila. So mo na atong problema sa mga survey. Last time, naga-problema ang mga students aning maghatag og questionnaire pod. Kay tungod ana dili mo tubag. Labi na tong mga alumni ang ilahang mga respondents, mga alumni ha, kanang mga nang-graduate na, example medtech na, nya mag-conduct sila survey sa mga nang-graduate na, naglisod sila actually niya, nagahabol ba ya taog time, natay we are time bounded.
So naglisod sila nga nangayo na sila og tabang sa mga teachers nga mag-convince sa mga ni graduate na nga tubagon sila nga magtubag sa ilahang questionnaire. Kay most likely basta busy man good dili gyud na. Actually, that's personal experience nato nung maglakaw ta sa mall ba niya, pahunungon ta sa naga-survey, di ba, murag kakapoy-uy ka ng mga ingana nga gibati. So, that's one problem sa descriptive nga research. The response rate is low. And results can change over the period of time. So, pwede man gud nga ang characteristic nila karon lahi, tas pag mahuman na ang pandemic, lahi na sad. So, pwede mag-change ang mga results over time. Questions about the descriptive na research? Anyone? Nasabtan to, nagkasinabutan na. Napa ba mo dire? Kasi natulog na niya ako mga ka-istorya dire. Mag-check dag attendance be. Mag-react daw ang mga napa dire. Any reaction sa... Kamay, ma'am. Napa di ay? Hello, ma'am. Sabi na ako natulog ka mo. Okay. Sige. Ang mga wala nag-react, natulog na guro ni balik ay. Okay. Sige, I hope nagkasinabutan ng descriptive nato nga research. Now let's move on sa experimental na research. So this is still research, so definitely it's still objective, it is still systematic, but take note we have controlled investigation here. Natay mga gina-control, mo na siya nga di ba natay variables pag maingon kag experimental nga research. So we will be predicting and controlling phenomenon here or phenomena and examine probability and cause. Causation good pag moingon ka og experimental research among selected variables. So that's the advantage of doing an experimental research. We will be establishing cause and effect relationships. Okay, that's cause and effect relationships. What are the disadvantages of doing experimental research? Number one, artificiality. Na-mention na ako na kay Gaina. Pag gusto ta magtrabaho og antibacterial na research, artificial lang, we will be using our petri dish. Wa nato siya ginadiretso og hatag sa human person. And then feasibility. Sa problem sa feasibility class, permi ko pud ni siya ginahimo sa inyo ha. Na mga naga-propose, di ba, o mga research nga ang akong tubag kay natay ingana nga machine sa school or kaya ra nato na himuon sa school. We are talking about feasibility there. Kung kaya ba nato siya himuon, na ba tay mga resources and kaya ba siya sa ato ang time, basig maghimo ta og vaccine unya, maghimo og vaccine kay dugay kayo mahuman ang study, so dili gyud siya feasible. Again, we are time bounded. And tanawon sad ninyo ang availability sa resources sa school, kung kaya lang ba siya himuon sa school. Parehas anang na kay machine nga gusto ma'am, kailangan ako ing-ani nga counter ma'am, counter sa mga particles. Ang pangutana na ba na siya sa school. So, kamo gihapon ang makatubag ana class kasi you have to ask the laboratory in charge kung naagid ba tay ingana. Kay I'm not connected with the laboratory sa school man, so I'm not really I'm not aware kung kana ba nag-exist ba na sa school or wala. Mo na nga kamo akong ginapangutana nata na sa school. Okay? And then lastly, we have unethical. So number one, though we cannot really give our like plant material directly to our human subjects, but di ba nagagamit tag lahi nga mga model. Number one, nagagamit tag animals. So kung na human rights, na po'y animal rights. So actually, considered gyapon na siya nga unethical. So natay mga ethical issues nga kailangan i-address before ta maka-push through sa ato ang experimental na study. Okay? Now, take note of this. Kanusa na siya matawag ma'am nga experimental nga study? Kaya di ba ingon ko kagaina na yung mga descriptive na study nga naga-conduct og experiment. Pero kanusa na to siya matawag nga experimental gyud siya nga study. So the simplest experimental design includes
Letter A, 2 variables. Na dapat na siya independent variable and dapat na siya dependent variable. So di ba pag maingon kag independent variable, that is our predictor variable, mo na atong gina-control sa study. So pag maingon kag antibacterial activity of Moringa oleifera against Staphylococcus aureus. Unsa ba atong gina-control diha? Syempre ang Moringa oleifera. Kay mo man atong ginahatag, ato ang gina-test. Now, ang dependent variable niya, dependent variable is the outcome variable. Remember, sa pagmuingon ka og experimental nga study, we are establishing cause and effect. So, unsa bang effect niya? Syempre, ang antibacterial activity niya. So, specifically, di ba makabalutang ana siya antibacterial activity through the zone of inhibition. So, muna siyang dependent variable niya. Dependent variable na to, antibacterial activity, and to be specific, the zone of inhibition. Dapat naa na siya para matawag na to nga experimental na study. And number 2, 2 groups of participants. At least 2 groups ha, kasi ang uban 3 groups. So unsa ni siya? Control versus experimental nga group. Parehas ng akong example. Antibacterial activity ni Moringa oleifera against Staphylococcus aureus. Ang number 1 group nato din ha, ang experimental nga group. And that is the one nga ginahatagan nato sa Moringa oleifera. That's experimental group. Kaya mo man natong gina-eksperimentuhan. And then we have the control group. Now natay duha ka klaseng control group, the positive control ug ang negative control. Pag negative control, wala lang, patubuon lang nato ang bacteria dito. So mag-expect yun nga di sila mamatay no, kaya wala man tayo gihatag. Pero pag positive control na siya class, we will be using existing antibacterial na mga na agent and ibutang pod nato siya, maghimo tag another petri dish and ibutang pod nato to dito ang ato ang positive control. And then we will be comparing the two. Di ba zone of inhibition atong gina-measure? So i-compare na to ang zone of inhibition ni petri dish nga experimental kay ang ibutang nato kay katong Moringa oleifera, i-control na to siya dito sa zone of inhibition sa antibacterial agent ang ato ang gibutang. Okay, example cloxacillin. Aron sa pinaka-common sa inyong antibacterial, amoxicillin. So example ibutangan nato amoxicillin ni dinhi. That is one. That is ano na siya, 2 groups of participants. Control, whether it is a positive control or a negative control, and the experimental group. So muna tong mga nag-propose og antibacterial nga study tapos gibutangan sa title og antibacterial activity of the plant versus a certain existing na antibacterial agent. Actually, wala na siya ginabutang sa title. Kung asa nimo siya i-compare nga antibacterial nga existing and accepted na, wala na siya ginabutang sa title class. Diretso na siya, antibacterial activity of Moringa oleifera leaves extract against Staphylococcus aureus. Ana nakasimple ang title kay pag tanaw ni mga experimental class, diretso na siya. Diretso na siya nga naagid na siya something, naagid na siya control nga kung asa na to i-compare ang atong ginahimo nga like herbal na preparation. Okay? So again, matawag lang na siya og experimental kung first na siya duha ka variables and second, at least we have 2 groups, the control and the experimental group. So mo na siya nga akong ingon kagaina na nag-conduct og experiment sa laboratory pero descriptive lang kasi wala mo'y control. For example, you want to know the bacteria sa hands. Wala man may control ana, gusto lang ninyo mabalaan unsa nga bacteria ni dinhi pero wala kay something nga gina-compare ninyo sila. Okay? Walay existing agent nga i-compare nato. Wala. So purely descriptive na siya nga study pero using a laboratory experiment. Okay? Questions about doing an experimental nga study? Wala. Nagkasinabot na. I hope I'll still have time later to accommodate questions about the problems of concept paper.
Anyway, let's continue. We have correlational research from the word itself, correlational. We are talking about relationships here. So naapod ko yung mga nakita nag-propose about relationships, relationship of one variable to another variable. Class, it can either be an experimental or survey. So wala ko'y makita class nga talk about relationship pero qualitative nga research. No? Kasi correlational is always a quantitative research. We can actually quantify relationships of two or more variables. Kaya lang ang kalahian lang ani nila, relationship man siya specific, ang descriptive man good, we can describe the characteristic of something. Kato lang, description sa ilang karakteristik. Ang experimental, nagkandak yung experiment and naatay mga controls. Nag-determine tag cause and effect relationship. Cause and effect ha. Pero this time, relationship lang yun sa duha ka variables na wala ta nag-determine og cause and effect. So we can do either an experimental na study or a survey. So what are the advantages of doing a correlational study? We have here, we can collect much information from many subjects at one time. Kasi again, we can also use questionnaire here. So we can distribute our questionnaire. At problema lang ang response. And then, can study a wide range of variables and their interrelations. Taganta mong example later para makasabot tag unsa ginamina ko aning relationship. And then study variables that are not easily produced in the laboratory. So relationships of two variables na dili nato makandak ang experiment sa lab. Ang disadvantage niya again, taman lang ta sa relationship pero wala ta naga-establish og causation, cause and effect. So, unsa bang study nga correlational nga nag-exist karon? Kani, na-study about sa ganito study. Academic performance correlation eh. Nag-start dito sa correlation. Correlation of entrance exam result and academic performance of the students. So, ana class ang study. Correlation sa entrance exam result ug sa academic performance. Na remember ninyo tong first year mo, before mo nakasalod sa doctors natay entrance exam. Diba? Nya, nakabalo mo unsa mo nga stay 9, stay 9-1, stay 9-2, and so on. Diba ang doctors, kay I think ang cut-off na to either, if I'm not mistaken, it's either stay 9-3 or stay 9-4, diba? Pataas. Pag stay 9-2 or stay 9-1 ka, dili mo maka-enroll sa doctors. That's the entrance exam result. Now, kani nga study, gusto niya mabalaan ang relation, kung naabay relationship, ang result sa stay 9 dito sa academic performance sa mga estudyante. Sige namin na. Pag taas ba iyahang entrance exam result, example, stay 9-8 siya, basta na-stay 9-8 gani makasulod sa doctors, that's a big deal. That's a big deal because that's a very high na entrance exam result. So kung example, stay 9-8 siya, does it mean okay po diyang academic performance? Kung stay 9-8 siya, ang iyahang academic performance, iyahang grades po kay mga 1-1-1. Or kung stay 9-3 lang siya, will that mean na iyahang mga grade kay puros po 3? That's class correlation nga study. You are looking for the relationship of two variables. We have here, the first variable is the entrance exam result. Na ba sila yung relationship ni academic performance? Okay? Napod tayo study about baliktad pod. Correlation between academic performance and board exam result. So this one is another correlation nga study. Gusto nato mabalaan kung nabay relationship ang academic performance dito sa pagpasa niya sa board exam. What do I mean by that? Kung taas ba iyahang grades,
Uno gina siya tanan. Does it mean nakapasa na yun siya board exam? Or kung tres ba tanan, nag-tres ng tanan iyahang academic performance na pa 5 ana. Does it mean automatically dili na siya makapasag board exam? Example sa iyahang first take, dili siya makapasag boards. Na ba na relationship ang duha, ang academic performance ug ang pagpasa sa board exam? That is class A correlational na study. Okay? Questions? Another questions sa chat? Ang comparative and correlation is same po ba? Actually, a comparative study and a correlational study is two different things. Lahi si comparative, lahi si correlational. Makita nato na siya sa statement of the problem class. If the statement of the problem is there a significant difference? Pagka na gani ang pangutana, naabay difference. Example, let's talk about academic performance. Is there a significant difference in the academic performance of boys and girls? Kana atong question. Lahi ba ang academic performance sa mga lalaki o sa mga babae? That is actually a comparative study. We are comparing. Gina-compare nato sila. Pero pag ang pangutana nato, is there a significant relationship between the entrance exam result and the academic performance? That's the time correlation na siya nga study. Kasi we are looking into the relationship, kung naabay relationship, ang entrance exam result ug ang academic performance. When I say relationship, pag musaka ba ning entrance exam result, taas po ba ang iyahang academic performance or the other way around? Kung taas iyahang entrance exam result, mubo iyahang academic performance. We are talking about relationship there. Okay? Pero pag comparative class, mag-compare lang yun ta. Lahi ba ang entrance exam result sa mga babae o lalaki? Or kung example, we are talking about the skills. Lahi ba ang skills sa mga first year o sa mga second year? We are comparing. That's a comparative na study. Yes, quantitative gihapon silang duha. Kana silang duha, comparative o correlational nga study, they are both under the quantitative na classification. Okay? Questions? Microbial analysis. Okay. Microbial analysis of street food beverages. That is actually quantitative, descriptive. So tama na siya. Rona. Descriptive na siya. Kaya wala man kay laing variables, wala kay i-control. Instead, magkuha lang kag street food beverages and then i-analyze nimo kung sa tawag na naabay presence sa bacteria o kung naay presence unsa to nga bacteria o unsa ang description ato nga bacteria. So that's purely a quantitative descriptive na research. So na may options karon kung unsa gyud ang inyong himuon class. Okay? Ang kana imuha to be since you are comparing like na ba kay quantity? Dili mo kay ko familiar with that. This one is urinalysis, right? Urinalysis. So urine sa kanang chronic nga user sa food supplement o urine sa mga wala nagainom og food supplement. Depende siya sa imuhang data nga makuha. Kasi ba ang data nga makuha sa urinalysis? Kung naa siya numerical value, example pH, naa siya numerical value. Pwede ta class, that is still comparative ha. Comparative. Pwede ta mag-compare. Ang pangutan na karon kung experimental ba siya, actually that is not, dili na siya mahulog manggod nga experimental. Wa manggod tay control. Wala tay control nga existing gani nga positive control or negative control, wala. Descriptive gihapon na siya, though you will be using a laboratory procedure. Okay, descriptive gihapon na.
Pwede mag-adapt og survey form. Yes, pwede mag-adapt og survey form kung na kay makita nga almost similar to your study and you think na ang ilahang questionnaire kay magamit nimo. Number 1 nimong himuon, you contact the original researcher. Mananghid ka nga gamiton nimo ang ilahang questionnaire. And paano i-cite? I-cite lang na nato sa paper. Ibutang nato sa paper. This survey questionnaire is adapted from, anaon lang siya. Para ma-cite nato sila, mahatag nato ang credit where credit is due. Sa papel, ibutang nato. Did I answer your questions? Unsa pa? Wala na? Paano pag dili mo tubag ang researcher? Muna atong dakong problema og dili mo tubag ang researcher kasi we cannot really use something na walay permission from the original author. So as much as possible, makontak yun nato ang researcher. Actually, kanang mga makita ko nato ng mga existing studies like sa internet, most of the time na siya din hay pangalan sa researcher, their email, or even their contact number. So man na siyang reason din ha. Quali nga study. Effects of Sinovac and J&J vaccine to people with comorbidities in Polomolok, South Cotabato. Let's not use the term effects. Kaya pag moingon kag effect, ang datingan na SQA, quanti na siya nga study. Again, quanti nga study na, basta na effect. Kaya quantify na to ang effect sa mga vaccine na. Okay? Kung gusto ka nga kana imuhang topic, maybe you can explore sa experiences nila sa vaccination. Mo-specify lang ka, ana. Duha lang ka buok, Sinovac and J&J. Or kung mo-specify ka, yes, experiences of people vaccinated with Sinovac. Ana. Sinovac ba pangalan sa vaccine? Di ba dito Sinovac pangalan sa vaccine? Pwede na siya, kung gusto ka quali experiences, ayaw gamitan ng word, ng term nga effects. Face shield. Ano ito? Marian. Ano kanina siya nga study? Ito. Nakalimot ko. Kay different face shields. Tapos, compare niyo mo sila. Tama ba? I-compare niyo mo ang ilahang efficacy. Yeah, that's descriptive comparative. Compare niyo mo sila. Wala mong good tayo positive control for that. Wala man tayo ka ng face shield nga accepted, approved sa FDA nga kanang maugyod ni ang kanang standard nga face shield. Wala man tayo ana, di ba? Di pareha sa drugs ba nga. Example, mamaingon kag antibacterial. Example, si amoxicillin. Amoxicillin is approved by the FDA. Accepted na siya to be used as an antibacterial. Wala man tayo ana sa face shield, no? So I think that will be a descriptive comparative. Kanina ka mag-e-cigarettes ng luod na ka na yun. Sige na mag-chat si Sarah sa ako ba? Nang luod na ka na, di na ni mo na i-push. Pwede ni mo na himuon Jana. Jana. Masa kaya pronounce ang pangalan, oy. Kanang pwede ni mo na siya himuon nga. Mohimo kag sarili ni mo nga questionnaire pero mukha kag idea dito. Mag-rephrase lang ka. Dili na siya considered as plagiarism. Store owner. Ano PSC? Bon. Ano na? Kung side effect, appeal na siya dito Sarah sa ilahang experiences sa vaccination. So overall na siya. Ay, Polomolok, South Cotabato. Hygiene practices. Unsa nga store? Any store? Guwapa. Sana all guwapa. Tindahan. Okay.
would it be, ano, mas nindot siguro kung food food handlers yun. Ang sa tindahan man good, daghan kay sila baligya, no? Broad kaayo imuhang scope sa study. Kasi gusto ka og kanang food mismo na namilyag karne kanang mga ana good. O pwede pud karinderya. O pwede pud na. Sige go. Ng food mismo ana. Okay. So let us move on. So, let's move on sa atong quali nga research. Kaya marag daghan gusto mag-quali na mag-interview. Kapoy mag-interview pero laban lang. Let's have the first type of a qualitative research. We have ethnographic. So from the name itself, ethnographic, we will be exploring the culture, the tradition or of an ethnic group or a group of people. Dili lang siya necessary nga ethnic people, but kanang group of people like sa organization. Naman pud na sariling culture or tradition ang isa ka organization. So pwede pud mo mag-study din ha ethnographic research. Pero what are you doing? What are you going to do here? Since this is qualitative research, either you can live there and observe their culture, or you can interview them. Example, gusto ni mong balaan, paano kaya sila nag-diagnose og sakit? So, moadto mo sa like group of people and you will be asking them, paano mo mag-diagnose og sakit? Nag-adto ba mo sa doktor? Naaba mo'y sariling doktor dinhi? Ug unsa ba ang ginahimo sa inyong sariling doktor dinhi para ma-diagnose na ang sakit? Nya, pwede pud mo explore sa paano sila nagatambal. Example, ubo. Kung ma-diagnose na siya nga na siya ubo, unsa ba ginahimo sa mga ethnic people para matambalan ang ubo? That is actually class a qualitative research kasi you will be just asking them and isulat nimo unsa imong na-observe, unsa imong nakuha sa ilaha. That's ethnographic research. Kana inyong tandaan, ethnographic is you want to study the culture of the members of a group of people. And then lastly, we have the phenomenological research. And mao ni ang pinakadaghan nga qualitative research sa school, phenomenological. Pamingon kag phenomenological, ang keyword dinhi kay experience. Okay, again, pag mingon kag phenomenological research, the keyword is experience. So we will be exploring the experience or experiences as it is actually lived by the person. So most of the phenomenological research sa school, ang ilahang title kay lived experiences. Nagiingan na sa title, lived experiences of medical technologists in COVID-19 pandemic. Kasi mo gito ilahang na experience during the COVID-19. So ato silang interviewon. COVID-19 unsa ba ang naglahi sa ilahang trabaho? Unsa ba ilahang nindot nga experience? Unsa ba ilahang bad nga experiences? So pag everything about experiences class, that's under the qualitative phenomenological research. Okay? Example, gusto ninyo mag-explore og mga experiences sa mga people with comorbidities sa pagpabakuna. So, gikan class sa ilahang pag-decide sa pagpabakuna, padulong sa naana sila dito sa vaccine area, ug ang ilahang mga experiences, tanang experiences nila dito, kung how they were handled by the people there, mga medtech dito, kinsa bay nagtusok ang nurse, tanan-tanan dito sa ilahang experiences, and even after the vaccination, kinsa ba ang ilahang gibati, kay tungod experiences na siya, that will be under the phenomenological research. Qualitative ni siya ha, wala tayo numerical value. Because again, we cannot quantify experiences. Okay, wala tayo number nga mabutang diha. So what are the research techniques? Interviews can be done by qualitative researches, even the focus group discussion kanang pag i-interview nimo sila nga sabay silang tanan. That's focus group discussion. Pag interview man gud,
most likely we are doing like one by one na interview sa ato ang participant. Pag pingon kag focus group discussion, isabay na to sila tanan. We call that FGD, or focus group discussion. For descriptive studies, we can conduct survey, we can use questionnaires. Desk research, man itong ginahimo karon, maghimo sa ato ang paper class na naga-desk research ta, nagsige tagpangita sa internet sa ato ang mga related studies and literature. Observation, we can do that like sa ethnographic research na pwede ta mo adto sa community and we will observe them sa ilahang culture, sa ilahang tradition. And lastly, we have the experimentation. If we will be doing an experimental procedure or an experimental research yun. Okay? So these are the research techniques na pwede nato himuon sa atong research. I think that ends my discussion this morning. We still have 15 minutes, so I'll be answering questions ninyo. Questions? Anything na you want to clarify? Online laboratory experience of medtech students. That will fall since you're talking about their experience sa online laboratory class during the pandemic. That will be phenomenological, qualitative phenomenological research. So, interviewin nimo ang mga estudyante sa ilahang experience sa online laboratory class. Okay? Anything else? Wala na. Nakahuna-huna na magunsay buhaton ninyo. So, tonight, the deadline is 11:59. So, tomorrow, I'll be sending na your research to your medtech teachers. Oh, sige, go, Bon. Hygiene practices nila. Go. Nga problema, og slide. Sige na problema. Sige na problema ninyo. Pero nga lang ninyo, inyong title. Though ang title class, pwede pa nato na baguhon, pwede nato i-improve. Pero okay lang na, just try to make your own title. As long as pagbasa pa lang nato sa title, makabalo na din tagun sa ang inyong study. Usahay pag dili klaro ang title ninyo, mo na siya ang usahay mo tubag kung wala ko kasabot. Diretsoon dyan ako na siya class, wala ko kasabot. Unsa ba ang goal ninyo sa inyong study? Yuta. Pwede po siya angel. Fungi. So, i-identify nimo. Okay. Pero nga ng fruits. Like, ako ang problem din ha, angel, kay ang kanang urgency sa study. Why do we need to study that? Di ba pag maingon kag spoiled naman good siya, most likely, di na gyud nato siya kaunon. So, why do we need to study that one? Diha ko may problema sa urgency sa study. Ang imuhang method, nimo study trick, sino? Qualitative. Yeah, phenomenological research man. So, ang akong problema diha ang ending. Kaning the student participants will answer a set of questions that will be given a survey questionnaire maximizing the use of Google form. We don't do that sa research nga qualitative. Wala ta nagagamit og kanang Google form nga dito lang sila mag-answer. Kasi pag moingon ka og i-interview gyud na nimo sila. Kung dili mo maka face to face, either you call them or you use Zoom or you use the Messenger, basta mag-istorya mong duha. That is class a qualitative na interview. So dili ta nagagamit og Google form. Mahimo magong limited ang answers nila sa Google form. For example,
mangutana kag experience unsa ilahang bad experience during the online class. Kaya sige sila ka-disconnect. Ana lang ilahang answer sa Google form, so that will be very limited. You cannot ask follow-up questions, you cannot clarify unsay ginamin nila. So muna nga kailangan mag-istorya gyud dapat mo pag mingon kag phenomenological research. Oo, ayaw mo ka problema anang ma-perfect yun tanan. Oo, interview yun dapat, Trixie. Dili siya mag-survey. Pag moingon gani kag survey, that will be under the quantitative descriptive research, or it can also be applicable sa quantitative correlational research. Moingon kag survey. Interview yun dapat na basta quali. Parehas anang studies about gusto nimo mabalaan ang experience sa mga nagpabakuna. Dili ka pwede mo gamit og survey na imuha gid na silang interviewon. Kung mahadlok ka mag face to face kay tungod sa COVID, magtawag yung ka sa ilaha. Tawagan gid nimo sila in their free time and mag-interview ka sa ilaha. Or kung possible nga mag-Zoom sila, mag-Zoom mo. Or Messenger, video call. So, na siya. Ang ginahimo nato karon. Ang imuhang title murag natoy impact, illicit og experience. Ang galatong impact kapag mingon magug kag impact, ano na siya? Pwede nato na siya ma-quantify. Kanang mo ingon kag grabe ang impact. Actually pwede ta magbutang og numbers. Let's rate it 1 to 10. Pag 10, grabe gyud kaayo ang impact. Pag 1, less lang ang impact. So pwede natin siya ma-quantify. Tanggalat kung gusto ninyong quali inyuhang research, tanggalan ng word nga impact, ilisi og experience. Okay, anything else before ta mag-end? Naka-record niya, I'll be sending the recordings later. Mag-quiz ta next meeting. Again, mag-quiz ta next meeting sa akong i-discuss karon. Kaya kaisa pa lang ta nag-quiz. Wala na. How about the others? You're working with your concept paper, no? So I hope wala na may problema with that. Everyone is required to submit your concept paper. This is included sa inyong grado. Kaya i-post na ko ng PPT para na may copy. Ano pa ba na ako na-post? Nakalimot ko. Wala gid na ako na-post. I'll be posting it now. Pagano mag-copy ang chapter 2. So next meeting again, mag-quiz ta. After the quiz, mag-discuss na kog sugod class og introduction. Kay I hope na ana mo'y topic ana kada grupo by that time para magsugod na ta sa papel. I think na-post na ako ang PPT. Again, mag-quiz ta next meeting ha. Sa research, most of the time, ang akong quiz, akong exam, mapuno gina siya essay class. So, dili kaayo siya kanang parehas sa uban ng subject na naka-objective. Mostly, basta research, essay ko na siya. Mag-struggle sa kong check. Dagan kay kong basahon. Wala na yung magpa-consult sa ilahang topic nga naisip. Right. Pag na gusto mag-study atong bacteria nga makita sa earphones, no? Pwede rasad to. Are you using your earphones now? Mas taas na ang paggamit sa earphones nowadays. Microorganisms sa computer keyboards. Okay? So mag-isolate ka. Urgency anang study. Keyboard sa computer pero asa nga computer.
kana akong question kay most of the time dito man gid na sila sa area good nga daghan tao presa ng computer rooms ana kay lahi-lahi ang nagagamit. Pero kung personal computer man good maglisod ta sa urgency sa study ana. Influence of religious beliefs in seeking healthcare. Influence. Highly influential. We can quantify this one. Pwede ra siya. Medyo broad lang, no? Broad ang study. Daghan tag religious groups. So, nalibog ko kung tanan nga religious groups imuhang studyhan. Kaya ako gikalibugan. Yan din ang influence niya. Medyo broad one kung kanang study. And this is not very related sa imuhang course. I won't suggest that research. I think you can think of something else. Sino bang nindot nga studyhan? Mag-chat ra ko class kung na ako maisip. Ito pa na ngayon kagay na si Johar. Okay. Chat ko. Johar, huwag na ako maisip, ha? Yes, ma'am. Okay. Pwede siguro sa public transpo, you can do that. Or yes, sa mga railings. Pwede na nimo himuon, Angel. Para ka nang naagid, ma-establish yun na to ang urgency ba? Kaya kung computer lang, bro, lisod siya. Okay?